шуруъ аз санаи 17 август таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонии кишвар оғоз мегардад. таҳсил дар шароити имрӯза бо қарори Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тавсияи Ситоди Ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии коронавирус дар кишвар роҳандозӣ карда мешавад. Дар ин бора сардори раёсати Маорифи вилояти Суғд Осим Каримзода маълумот дод. Аз рӯи таҳлили вай то санаи 1 сентябр дарсҳо ва корҳои боқимондаи мактаб ки бинобар сабаби паҳн шудани пандемияи коронавирус иҷро нашуда ба таъхир монда буд ба иҷро расонида мешавад. Аз ин рӯ то санаи 1 сентябр он дарсҳо ба пуррагӣ гузаронда хоҳад шуд. 17 август тасодуфи ин рӯз интихоб карда нашудааст. барои он ки чиқаре ки шумо нақл медонтон бинобар сабаби ҳамин бемории коронавирус 19 COVID-19 ҳамин мо санаи моҳои март аллакай дарса ба охир расондиму чойраки саёма ҷамъбаст кардем. чойраки саёма ҷамъбаст кардан камтар вақта мо нарасид. барои ҳамин бояд ки ҳамун соате ки барномаи таълимие ки ҳасту соате ки муайян шудаги ҳамуна бояд мо гузарем 75%, 84% шудагӣ аст. боқӣ мондаш мондагӣ. барои он ки мо акун аз имконияти будагӣ қарори штаби Ситоди Ҷумҳуриявӣ кади ки ҳамин ба омадем, акун ҳамун вақтанда ҳамин хел фикру хаёл шуд ки ин беморӣ то вай вақта тамом мешавад ва мо метавонем аз моҳи август санаи 17-аш дарсро оғоз кунему ҳамун норасоие ки соли хониши гузаштанда буд ҳамин норасоие бартараф кунем. агар шумо ёдотонро бошад онҷанда вақтанда эълон шудагӣ буд ки имтиҳонҳои меспуранд. мо бояд имтиҳонҳоям тайёрӣ бенем буд. асаби он ки вазъият мураккаб шуд, имтиҳонам мо гирифта натавониста ҷамъбасти чойрак кади, чойраки чора ҷамъбаст кадиму солонаша буровадиму якбора баҳои солона кади, баҳои имтиҳони ҷория, имтиҳони давлатӣ гузоштем. ҳамин хел кади мо вазифа иҷро кардем. сардори раёсати Маорифи вилояти Суғд Осим Каримзода мегӯяд барои ташкили дарс дар мактабҳо бояд тамоми чораҳои бехатарӣ ва риояи ҳолати санитарию эпидемиологӣ таъмин бошад. бо ин мақсад кормандони раёсати тандурустии вилоят ба Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияҳои худро расман пешниҳод намуда посухи тавсияҳоро интизорӣ доранд. суолҳо дар мавриди таҳсил дар шароити пандемия дар синфхона чӣ гуна бояд гузарад зиёд аст. ин дар ҳолест ки дар як синф аз 25 то 30 хонанда ҷои хониш дорад. ҳозир мо бояд масофаи риоя кардан модакор мактабҳо паласи киштана модакор барои хонандаҳои вайдадан буфету столовои кор кардана дакороми неми ё ин ки даромадгоҳи мактаб баромадгоҳаш аз куҷо медарон аз куҷо мебурон смени дуюм медарон смени саюм медарон дигар масъалаҳои ҳозир мо ҳисоб-китоб карда истода. ҳозир мо фикру мулозимаҳои вазоратро пешниҳод кардем. вазорат бо дигар раёсатҳои шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои вилоятҳои ҷумҳурӣ фикру хулосашона мегӯянд ва вазорат як қарорро мебиёнад мо дастур мекунад. аз рӯи ҳамин дастур мо бояд корноя оғоз кунем. муассисаҳои таълимие ки якбаста ҳастанд дубасту табдил кунем. шумории хонандагони кам биёрем. якта синфанда 30 кас аим 15таш биёд соати дарсии кам кадосем таклиф кадосем 40 кас штагиам ҳай 20 каси биёд амина салака синфҳои калонба ҷо кадасони толори варзишӣ ба толори маҷлисгоҳ ба ҳамин синфаш калонлоя дастаяни ки дишинонда дарсаям гузаронда дарсҳои масалан таклиф пешниҳод кадосем ки тарбияи ҷисмонӣ омодагии дифои ҳарбӣ суруд мусиқӣ меҳнат ва ниҳоят берим ба аз бино берим ба ҳавои кушод гузарон така ҳавона аст. ҳамин хел таклифҳо кадосем мо ҳамин хел ҳаракат мекунем ки ҳамин қоидаҳои санитарӣ гигиения максимали камӣ. дар вилояти Суғд имсол наздик 60 000 нафар ба синфи аввал мераванд. таҳсили онҳо низ аз санаи 17 август оғоз мегирад. ин гурӯҳи хонандагон то санаи 1 сентябр ба мактаб омада ба омӯхтани дарсҳо тайёрӣ мебинанд. Осим Каримзода мегӯяд ки барои мутобиқ шудани онҳо 2 ҳафта фурсат кифоягӣ мекунад. эҳтимол меравад ки оғози дарс ба ҳама шурӯъ аз синфи аввал то синфи 11 аз 17 август оғоз мегирад.
برای آمادگی یک بچه تیار کردن، یک ساعتی رژی کارش معین کردن، ساعتی از خواب خستگیش معین کردن، نهارش معین کردن، درس خوندن، 2 ساعت 3 ساعت اول یک روز به اول 1 ساعت 1 ساعت دیگه داشته جواب داده، سونی 2 ساعت به سونی 3 ساعت به تا 4 ساعت سکی نمیره عادت کنوندن به وزارت ما دستور میداد که اول اوست ما آغاز کنیم. حاضر که حدهم که اعلام شد، حاضر ما همین تکلیف پیشنهادی که ما حاضر وزارت دادیم ما گفتیم که همین اگر اجازه تیان وزارت یکم تا حدهم خواننده صنف یک ما تکلیف پیشنهاد کردیم. اجازه تان ما قبول کنیم. هم تگوی پا خوری تینجی بچه بسیار نیست. همین رعایت کرده. خودی سنیتری رعایت کرده. خواننده ها یک ادپتاسیون پیریودشونه همین به گذرانیم و حدهم به سانی دیگرای سر کنیم و یکم به سانی یکم صنفای هم بیافته. همین خیلی ایده هم دادیم حاضر. اگر قبول کنه همین، اگر قبول نکنن نه حدهم بگن که حدهم ما یکم صنفای هم 2 هفته آمادگی به جواب بکنیم. همچنین در نشست مطبوعاتی سردار ریاستی معارف اطلاع داد که در دوره پاندمی 18 نفر آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلاتی ولایتی سوخت از کرونا فوتیدند. با عائله‌های از این بیماری فوتیده کمک یک وقته آذوقه‌واری و مالیوی از جانب ریاست معارف داده شده است. گفته شد که به عائله‌های آموزگاران سرایت یافته نیز کمک‌های یک وقته تقسیم می‌شود. برای کمک‌ها تا امروز از حساب ریاستی معارف ولایتی سوخت بیش از 30,000 سامانی مبلغ خرج شده است. اساساً طبق سفارش ستاد جمهوری و ستاد ولایتی ما بیشتر فعالیت خودمان رو با کارهای فهماندهی بین اهالی روانه کردیم. در مؤسسه‌های تعلیمی معلمان محترم ما همچون تشویقاتچی ترغیباتچی در محله‌ها وابسته شدند و وابسته به این همراه کارمندان ساحه طب در محله‌ها رفته کارها رو آغاز کردن. کارها حاضر هم ادامه دارد. این کارها رو ما کرده ایستادیم. هرچند در رخصتی مهنتی بودن لیکن معلمان محترم ما آمده وقتی خودشان رو یافته با نوبت همین گروه‌های کاری رو همراه شده. همین نظارت شد. همین گزارش آنها قبول کرده شد. از جانب ستاد ولایتی گزارش به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت روانه کرده شد و همه این تا امروزه حاضر ادامه دارد و این ما زیر نظارت قطعی قرار داده است. و شماره بیمارانی که از صف معلمان هستند معلوماتش همه وقته از شهر و ناحیه‌ها ما گرفته ایستادیم و شماره فوتیدگان هم معین است. 18 نفر از معلمان محترم ولایت ما گرفتاران همین کسری بیماری کووید 19 که از عالم رفتند. روحشان شاد باشد. دوم 6 ماه آخر سال روان 47 نفر خوانندگان مکتب‌های ولایت دست به جنایتکاری زدند که این رقم نسبت به همین دوره سال 2019 هم 7 حالت زیاد می باشد. جنایت صادرکنی خوانندگان اساساً در شهر و ناحیه‌های اشت، بستان، گلستان و دیوشتیج بیشتر به قید گرفته شده است. نابالغان جنایت صادر کرده 2020 در ولایت 78 2019 بود 64 14 عدد زیاد شده. شماره جنایت صادر کردگان از این خوانندگان مکتب سال 2020 47 نفر، سال 2019 39 نفر بودگی، این هم 8 زیاد. اگر این ما علاقمندیش بچه ها از دست بیرون موندن و خانوشتن و گناه صادر کردن گفته بها دادن به خطا میکنیم ممکن. لیکن این حالت ها همین خیلی که از جانب یک نفر یک چند حالت شدگی ایسا به همین شما مقداران زیاد شده است. ما این همشه تحلیل کردیم. کدام شهر به شهر نوعی به نوعی من گفته بیتانم. من حاضر نوعی ایمین ده سال گذشته یک جنایت بود، این سال نیست. 8 6 شدگی سال گذشته 4 بود. بابا جان غفورپند سال گذشته 5 بود، این سال 4. بستان این سال 3 سال گذشته 1 بود. گلستان 4 سال گذشته 2 بود. دیوشتیج 1 سال گذشته نبود. زفراباد 3 سال گذشته نبود. استرالشان 3 سال گذشته 1 بود. من میگم همه شهر باشن نوعی به نوعی معلومات هست. پلانتاریا بورصدخانه‌اش که در باغ ابومحمود خوجندی دوباره به طور زمانوی ساخته شد، به کدام مؤسسه تعلق دارد؟ ریاست معارف و یا شعبه فرهنگ شهر خوجند؟ اویدی این و پهلوهای دیگری نشستی مطبوعاتی در بخش‌های منبعه خبر معلومات داده می شود. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.